We have observed that the crescent influence of programs like LQSA or The Simpsons on children have affected their development, especially during their childhood. These type of programs make children behave in a different way. Recent studies have shown that children spend more time with electronic devices such as TV, which allows them to see these type of programs that they shouldn't. La que se avecina is a famous series that began in 2007. It is similar to other series that was very popular some years ago, sharing even the same characters. The first 6 years, from 2007 to 2013, it was fought for children for over 7 years old. However, from 2013, its year limit changed to 12. This series is focused on teenagers and adults because of the expressions the characters usually use and the situation that appears in it, which are not appropriate for children. Each new episode has around 3,500,000 viewers, but also, when other channels emit old episodes, they have an audience of around 500,000. The Simpsons is a universal cartoon that has been emitted since 1989. But spite of being cartoons, its content is for adults because it criticizes the American society. It can send bad messages for children that watch it due to the family role, such as the father of the family going to work and after straight to the bar to get drunk, while the wife stays at home being a housewife. Moreover, the child that behaves badly and gets in trouble is the popular one, while the child that studies and does things responsibly is known to be some kind of freak. These examples can influence a lot on children in our society and confuse them. This series has an amount of 540,000 viewers per day, what shows that although it is an old series, it has been running for many years, it still has a high percentage of audience. The problem is that with it being cartoons, a lot of children think it is okay to watch, but really it is focused on adults due to the humour, the sarcasm, so on. Normalmente sí. En internet no, porque no le dejo que vea internet. Y la tele sí, la tele la tiene un poco más extensa, sí. Hay series que me gustan, que la vean. Yo he hecho vistazo y sé lo que están viendo, y en el ordenador igual porque lo tengo a la vista. Los canales actualmente los tengo localizados, los que ven perfectamente. Los que no me interesan los bloqueo o los elimino. Y en internet también. No es que tenga un control de internet exactamente 100% de la niña lo que ve, pero siempre cuando se conecta a internet, siempre hay que pasar con ella. Está mi mujer o estoy yo. Actualmente las series de la sociedad ninguna hora se deja ver, no se ve. Y respecto a otras series que veo o canales, son canales de Clan, Disney Channel, horas que le dedican, pues yo creo, o sea, del colegio a las 5, pues le puede dedicar viéndolo pues mejor 1 hora y media, como mucho 2 horas, el resto del tiempo tendría que dedicar a estudiar. And I think they aren't appropriate because in that programs, some of the values, moral values, are discussed, are put in question. And this is the reason I think they aren't appropriate for them. I think they are made for adults. A esta serie más del que yo quisiera. La ponen a toda hora del día. I think in a way they could influence on their moral development. As I think children of this age, of that ages, they need specific rules, and they have some standards of behavior. And in these programs, these standards of behaviors are put in question. So I think they are sometimes we have models of people that they don't respect the law in a way, and they don't follow the standards we would like for children. So this is the reason I don't think this is appropriate for them. Pero cuando yo entro, se las quito. Prefiero que vean ellos otra cosa. I have a son, and he doesn't watch these programs,
but I don't think we should prohibit them to watch them. I think, but I think it's just let them watch them by themselves. I think it's not a good idea either. I think if the parents can watch these videos with an adult or parent, then they can discuss. This could be an opportunity for them to discuss about rules, about standards, about moral development. So I think if you have time as a parent, and could be a moment for educate your own children. That's my opinion. So, but mainly to do that, mainly with older children. I think at the end of the primary school. I don't think maybe with 6 or 7 years, but with older children, I think it's a good moment to discuss about moral standards that we already know. No es una serie que me parezca así para niños porque dice hay muchas palabras malsonantes y es una serie bastante poco educativa, y ya no solo educativa, sino que tiene situaciones que no son para niños. No. Porque lo primero es una serie como para gente más adulta. Emplean un vocabulario un poco vulgar, demasiado vulgar para mi opinión, y aparte de eso no me gusta mucho esa clase de serie para niños de 8, 9 o 10 años. La considero más como para niños de 14, 15, 16 años que tienen una mente un poco más abierta, digamos, no para niños pequeños. Afecta su forma de comportamiento, de hablar, vocabulario, que no son adecuados para su edad, y luego después también cambiar el carácter. A veces sí. Pues no sé explicarlo. Pues para entenderme, porque me hace gracia. Porque me hace más popular con mis amigos. Algunos días no la veo, pero la mayoría sí. Por las tardes, a veces cuando estoy comiendo, y a veces también por la noche. Y eso. Pues la veo algunas veces por la noche y por la tarde. Unas 2 veces a la semana. 2 horas de episodio. No la suelo ver todos los días, pero la mayoría. Solo con mi hermano. Sí, siempre que la veo y con mi madre comiendo, ella dice, ¿por qué veis estas cosas? Y yo digo, porque sí, porque están guapas. No. La veo con mi hermano o solo, o con mis amigos. No, solo. No. Nada. Inteligencia. El amador, porque me gusta cómo actúa y las frases que dice. Javier, porque se pone muy borracho. Sí. Y porque se besó con Raquel y fastidia a Lola. Como Enrique Pastor. Porque es muy inteligente y el presidente de la comunidad. Digo lo mismo, que no le repercute. Si viera yo que le repercutiría, no los dejaba verla. No noto comportamiento vocabulario distinto. La verdad es que la veo un poco, y cuando la ves, en el momento que hubieran notado algún tipo de vocabulario de esas características, no lo hubiera dejado que lo utilizara. Simpsons that I hate very much. I think they are not appropriate for children of this age, around from 6 to 12 years old. La hora de la comida es la única hora que, como estamos todos en familia y estamos comiendo, pues cuando la ven. No habitualmente, algunas veces en verano o en alguna época así que a lo mejor no estamos en casa, porque en casa tenemos otro tipo de canales, y entonces pues sí lo hemos visto en alguna ocasión, pero no es habitual.
Pues sí, porque la ponen justo a la hora de comer. Es una pelea porque no me dejan ver otra cosa y como son 3, pues porque esté la fiesta en paz, los Simpsons, para poder ver yo después las noticias, claro. Pues la hora de la comida. La hora de la comida es lo que más, algunas veces, lo que digo, que cuando yo estoy por aquí entretenida, como repiten la serie en otros canales, pues a lo mejor se ponen y la ven. Pero en cuanto llego yo, fuera, se quita. Yo no, es que no le aporta nada a los críos tampoco, nada educativo, es que creo que es un entretenimiento más que otro y ya está. Nunca lo he visto en mi vida. Bueno, unos dorsales son como unos muñecos amarillos y uno se llama Homer, otra Lisa y no me acuerdo más de los nombres. No sé, me gusta porque la primera vez vi que la gente era amarilla, ¿no? Y todos los capítulos salían de la misma ropa. Porque la veo desde hace mucho tiempo y desde que la vi pues, me gustó y la sigo viendo. El Homer, porque es muy gordo, y hace mucha gracia. Y se toma mucha cerveza, eso es lo y se va al bar de moho. Todo. Bueno, casi todo. Sí, Homer. Porque hace mucha gracia. Y tonterías. No hace tontería nada más, pero eso yo no lo aprendo. No. A veces, en la comida, si no estamos viendo la que se vecina, mi madre pone los Simpsons y cuando se acabe se pone a ver las noticias. After carrying out this series of interviews and asking the correspondent children's parents, we have been able to test different points of view. Firstly, we have observed that the parents, even knowing that the series aren't educative, they let their children watch them if it means that it keeps them entertained and the children like them, to keep them busy so they can be more relaxed or be aware of different things. Moreover, most of them think that especially La que se avecina should be focused on an age of at least 14 years old, due to the fact that this way it would be more complicated for it to influence on children's behaviour. On the other hand, we can also stand out that a lot of parents can't find a different behaviour in their kids due to the series, but there are others that admit the influence of this on their children. Secondly, according to the answer from the children, we have learned that most do not know why they watch the series. They simply just do it because it's fashionable, despite the fact that they do not understand the meaning of the humor of what is said. Also, there are exceptional cases of kids that watch series only because their classmates do, due to all of what we have stated above. We can say that this series influence in some way on children, but although parents say that this is negative for their children's education, they don't do anything to stop it, but they let them watch them so that way they are quiet and entertaining.